ناظرین آداب، اردو خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد اعجاز الدین۔ خبروں کے آغاز پر ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک نظر۔ ہندوستان اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ بات چیت، ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے ہندوستان تیار، وزیر اعظم مودی کا تاثر۔ ماریٹیم کی میعاد کے دوران سود معاف کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت، مرکز کا فیصلہ، حتمی مرحلے میں سالیسیٹر جنرل کا انکشاف۔ نئے زرعی قوانین کے خلاف کانگریس قائدین کا احتجاج، کانگریس کسانوں کو کر رہی ہے گمراہ، جوائیڈیکر کا الزام۔ برقی بلوں پر ٹی ایس ایس پی ڈی سی ایل کی وضاحت، اب سے 30 دنوں کی بل ہی کی جائے گی وصول، سی ایم ڈی رگھومار ریڈی کا تیقن۔ اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کا مرکز کو مکتوب، ایس پی بالا سبرامنیم کو بھارت رتن دینے کا مطالبہ۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ڈنمارک کے وزیر اعظم میٹے فریڈرکسن کے ساتھ ورچوئل طریقے سے دو طرفہ میٹنگ کی۔ دونوں قائدین نے اس میٹنگ میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ کانفرنس دونوں ممالک کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کو ایک نئی سمت دینے میں مددگار ثابت ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر صرف سپلائی پر انحصار خطرناک ہے۔ کووڈ-19 کی وبا سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس ضمن میں سپلائی سسٹم کو توسیع دینے کے لیے ہندوستان، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کی طرح جذبہ رکھنے والا کوئی بھی ملک اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے دوران فارما سیکٹر میں ہندوستان کی مہارت اور صلاحیت دوسرے ملکوں کے لیے بھی کارآمد ثابت ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت آتم نربھر بھارت کے تحت معاشی شعبے کو مستحکم کرنے کے لیے توجہ مرکوز کی ہوئی ہے۔ مرکز نے کہا کہ ماریٹیم کی مدت کے دوران قرضوں پر سود معاف کرنے کے بارے میں جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ کورونا کے دوران قرضوں کی ادائیگی میں راحت فراہم کرتے ہوئے ماریٹیم کا فیصلہ کیا تھا۔ اس فیصلے کے دوران قرض پر سود معاف کرنے سے متعلق داخل کی گئی عرضداشت پر آج سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ مرکز کی جانب سے پیش ہوتے ہوئے سالیسیٹر جنرل تشاد مہتا نے کہا کہ ماریٹیم کی وقفے کے دوران قرض پر سود معاف کرنے کے بارے میں حکومت غور و خوض کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کی اطلاع عدالت عظمیٰ کو دیتے ہوئے اس معاملے کو مزید چند ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کی اپیل کی، جس سے اتفاق کرتے ہوئے عدالت نے اس معاملے کو 5 اکتوبر تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ یونین پبلک سروس کمیشن UPSC نے سپریم کورٹ کو مطلع کیا ہے کہ سول سروس کے ابتدائی امتحانات کو مزید ملتوی کرنا ممکن نہیں ہے۔ جسٹس AM خان والکر کی سربراہی میں ایک بینچ نے کمیشن سے کہا کہ وہ ایک حلفنامہ داخل کر کے اپنے موقف کی وضاحت کرے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت بدھ کو ہوگی۔ یہ امتحان دینے والے کچھ امیدواروں نے عدالت عالیہ میں درخواست دائر کر کے اس امتحان کو ملتوی کرنے کی درخواست کی تھی۔ ریاست میں برقی صارفین کی جانب سے اضافی بل آنے کی شکایتوں پر TSSPDCL کے CMD رگھومار ریڈی نے اپنے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہر ماہ برقی بل 30 دنوں کی میٹر ریڈنگ کی اساس پر آنے چاہیے، تاہم 31 سے 40 دنوں کے درمیان ریڈنگ لی جا رہی ہے، جس سے صارفین پر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ انہوں نے تیقن دیا کہ اب سے 30 دنوں کے میٹر ریڈنگ کے حصول کا انتظام کیا جائے گا۔ ریڈنگ کے حصول میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، جس سے برقی صارفین کو فائدہ پہنچے گا۔ ریاست کے وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ ریاست کے ہر گاؤں کو مشن بھگیرتا کے تحت پانی پہنچانے کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ انہوں نے آج مشن بھگیرتا کی عمل آوری اور دیگر امور کا متعلقہ عہدیداروں کے ساتھ جائزہ لیا۔ دیاکر راؤ نے یہ واضح کیا کہ کسی بھی صورت میں آب رسانی میں کسی بھی طرح کوتاہی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے گاؤں کے ہر گھر کو نل کے ذریعے پانی پہنچانے کا عہدیداروں کو مشورہ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیاکر راؤ نے گاؤں میں شمشان گھاٹ، ڈبل بیڈ روم اسکیم و دیگر بنیادی سہولتوں کا بھی جائزہ لیا۔ تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ مرکز اور ریاستی حکومتوں کے اقدامات زرعی شعبے کے لیے نقصان دہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے لائے گئے زرعی قوانین کے خلاف بطور احتجاج گورنر سے ملاقات سے روکنے پر پولیس کی شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کا یہ عمل غیر جمہوری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئے زرعی قوانین کسانوں اور زرعی شعبے کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ زرعی بلوں کی مخالفت TRS صرف دکھاوے کے لیے کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ میں بھی کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڈیکر نے زرعی بلوں کو سیاسی رنگ دینے کے لیے کانگریس کی نکتہ چینی کی ہے۔
जावड़ेकर ने कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है और इस्लाहाती इक़दामात पर सियासत कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान कांग्रेस की इन चालबाजियों में नहीं आएंगे। जावड़ेकर ने कहा कि खुद कांग्रेस ने अपने चुनाव मंशूर में इस तरह की इस्लाहात का वादा किया था। पोषण माह के सिलसिले में पेद्दापल्ली जिले के रामागिरी मंडल में शऊर बेदारी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में माहिरीन ने तग़ज़िया की इफ़ादियत पर रोशनी डाली। पेश है एक रिपोर्ट। मरकजी हुकूमत की जानिब से हामिला ख़वातीन, ज़च्चा और बच्चों में तग़ज़िया की अहमियत को उजागर करने के लिए सितंबर के महीने को पोषण माह के तौर पर मनाया जाता है, जिसके पेश नज़र ICDS के ज़ेर एहतमाम शऊर बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाता है। इस ज़िले में पेद्दापल्ली ज़िले के रामागिरी मंडल में श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विज्ञान केंद्र के ज़ेर एहतमाम पोषण माह तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र के माहिरीन, ज़िले के मुतल्लिक़ा अफसरान ने हिस्सा लेते हुए लोगों को तग़ज़िया की इफ़ादियत के बारे में जानकारी दी। खासकर घरों के सहन और घरों की छतों पर सब्जियां, तरकारियां उगाने के बारे में जानकारी फराहम की। इस बात को समझाया गया कि पत्ते वाली तरकारियों और रेशेदार ग़िज़ा के इस्तेमाल से तंदुरुस्त रह सकते हैं। बच्चों और ख़वातीन की तग़ज़िया की कमी दूर हो जाती है। ఈ పోషణ మాసం సందర్భంగా ఎటువంటి పౌష్టికాహారాలు తీసుకోవాలి, ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే వాళ్ళ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది, ఒకటి రక్తహీనత తగ్గించడానికి, ఇంకొకటి వాళ్ళ వయసుకు తగ్గట్టు వాళ్ళకి ఎత్తుకు తగ్గట్టు బరువు పెరగడానికి ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటే మంచిది అని చెప్పి వాళ్ళకి అందరికీ అవగాహన కలగజేయడం జరుగుతుంది. ఈరోజు పోషక లోపంతో బాధపడుతున్నటువంటి గర్భిణీ స్త్రీలకు మరియు చిన్నపిల్లలకు ఇది ముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని దేశమంతటా నిర్వహించడం చాలా అభినందనీయమైన విషయం. పెరటి తోటల్లో इस रिपोर्ट के बाद बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने आज जहानी सुब्रमण्यम को भारत रत्न देने का मुतालबा किया है। जगन मोहन रेड्डी ने इस सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम एक मकतूब मरकज़ को रवाना किया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों SP बालासुब्रमण्यम का देहांत हुआ। उन्होंने तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी के बशमूल 16 हिंदुस्तानी ज़बानों में 40,000 से ज़ायद नग़मे गाकर एक रिकॉर्ड कायम किया था। हिंदुस्तानी सिनेमा में बालासुब्रमण्यम को मुनफरिद मुकाम हासिल था। रियासत के वज़ीर फ़िनांस हरीश राव ने आज सिद्दीपेट ज़िले के दुबाका बल्दी हुदूद में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद भी रखा और इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि कोरोना की वजह से रियासत की आमदनी पर असर पड़ने के बावजूद फलाही स्कीमों को जूं का तूं जारी रखा गया है। हरीश राव ने कहा कि कल्याण लक्ष्मी शादी मुबारक स्कीम के तहत 7 लाख शादियों के लिए अब तक हुकूमत की जानिब से 55,555 करोड़ रुपयों की माली मदद की गई है। दुबाका असम्बली हल्के में 3,000 डबल बेडरूम तामीर किए गए हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से रियासत के तमाम ज़ख़ायर लबरेज हो गए हैं। भारी मिक़दार में सैलाब का पानी इन प्रोजेक्ट्स में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से इन प्रोजेक्टों से नशीबी इलाकों के लिए पानी छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर के 20 क्रॉस गेटों को खोलकर 6,26,000 क्यूसिक पानी को नशीबी इलाकों के लिए छोड़ा गया। इस सीज़न में पहली मरतबा इतनी बड़ी मिक़दार में यह पानी छोड़ा गया है। बालाई इलाके में वाक़ कर्नाटक, महाराष्ट्र और मुत्तहदा महबूब नगर में हो रही बारिश की वजह से नागार्जुना सागर के सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जोराला से छोड़ा गया पानी डैम में दाखिल हो रहा है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट के भी 10 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। इसके अलावा रियासत के तमाम ज़ख़ायर आब में पानी के इनफ्लो और आउटफ्लो का सिलसिला जारी है। रियासत में मानसून सरगर्म है, जिसकी वजह से आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर भारी बारिश की हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेशेनगोई की है। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने ICMR की वैक्सीन वेब पोर्टल और कौमी क्लिनिकल रजिस्ट्री की शुरुआत की है, जो मुल्क में कोविड-19 की वबा के बारे में जामे तफसीलात जमा करेगी। यह वैक्सीन वेब हिंदुस्तान और बैरून मुल्क कोविड-19 के टीके की पेशरफ्त के बारे में जानकारी फराहम करेगी। इसके अलावा कौमी क्लिनिकल रजिस्ट्री इस मर्ज़ के सिलसिले में लेबॉर्ट्री की जाँच, इलाज, मुआलजे और भारत में अस्पताल में दाखिल कोविड मरीजों की हालत के बारे में तफसीलात इकट्ठा करेगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि हिंदुस्तान अभी भी कोविड-19 से पूरी तरह तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने से काफ़ी दूर है और लोगों को कोरोना वायरस के उन ज़ाब्तों पर अमल करना चाहिए जो हुकूमत की तरफ से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही दूसरा सीरो सर्वे जारी किया जाने वाला है, जिसमें बताया गया कि हम किसी किस्म की क़ुव्वत मुदाफ़अत हासिल करने से कहीं दूर हैं, जिसमें इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया गया है कि हम सबको कोविड के मुनासिब तौर तरीक़ों को अपनाना चाहिए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संडे संवाद की तीसरी किस्त के दौरान अपने सोशल मीडिया बातचीत करने वालों की तरफ से भी भेजे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।
ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ طبی تحقیق کی بھارتی کونسل ICMR کووڈ-19 کے دوبارہ انفیکشن کے رپورٹوں کی سرگرمی سے تحقیقات اور تفتیش کر رہی ہے. انہوں نے کہا کہ فی الحال دوبارہ انفیکشن کے کیسوں کی تعداد نہ کے برابر ہے، لیکن حکومت اس معاملے سے پوری طرح واقف ہے. ڈاکٹر ہرش وردھن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ کووڈ-19 کے علاج کے لیے پلازما تھراپی اور ریمڈیسیویر کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے. انہوں نے کہا کہ پرائیویٹ اسپتالوں کو بھی ان تحقیقاتی کی تھراپیز کے معمول استعمال خلاف مشورہ دیا جانا چاہیے. ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ ریاستوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کووڈ کی جانچ کی قیمتوں کو کم کریں. ناظرین، آج کے اردو خبرنامہ میں فی الحال اتنا ہی. آپ دیکھیے سرخیاں اور ہمیں دیجیے اجازت. شب بخیر. ہندوستان اور ڈنمارک کے درمیان دو طرفہ بات چیت، ہم خیال ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے ہندوستان تیار، وزیر اعظم مودی کا تاثر. ماریٹیم کی میعاد کے دوران سود معاف کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں سماعت، مرکز کا فیصلہ، ختمی مرحلے میں سالیسیٹر جنرل کا انکشاف. نئے زرعی قوانین کے خلاف کانگریس قائدین کا احتجاج، کانگریس کسانوں کو کر رہی ہے گمراہ، جاوڈیکر کا الزام. برقی بلوں پر TS/SPDCL کی وضاحت، اب سے 30 دنوں کی بل ہی کی جائے گی وصول، CMD رگھوما ریڈی کا تیقن. اور آندھرا پردیش کے چیف منسٹر کا مرکز کو مکتوب، SP بالا سبرامنیم کو بھارت رتن دینے کا مطالبہ.